सारी सर्वे हो चुकी है, सारी इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने भी कहा है, जितने भी है सब ने कहा है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी मोर देन 70% है। अगर आप बेयर मिनिमम भी 70% ले ले तो आप इस मुल्क के जो रजिस्टर वोटर है उनमें से 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हो। किस जुर्म की सज़ा में दी जा रही है? वर्कर सपोर्टर को, प्रपोजर सिकंडर को, वोटर को किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? ये आप खुद देख लें। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में रुकावट, उसकी स्क्रूटनी में रुकावट, उसके बावजूद ज़्यादा होने के बाद आप सिर्फ एक फिगर देख लीजिएगा कि जब स्क्रूटनी की प्रोसेस से हम गुजरे हैं तो स्क्रूटनी के प्रोसेस में कितने नॉमिनेशन पेपर हमारे रिजेक्ट किए गए। ये एक फिगर मैं आपको देता हूँ, 873 उम्मीदवारान की हमारी 873 उम्मीदवारानों की हमारी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं और उसकी पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास ये मौजूद है। ये एग्जैक्ट फिगर है, हम आपको ये फिगर बताएंगे और ये हम आपको सबको इलेक्ट्रॉनिकली वो दे देंगे, आपको इंशाल्लाह ताला ट्रांसमिट कर देते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली, आज ही हम आपको देते हैं। इसके साथ में ये जिस तरीके से रिजेक्ट हुए हैं, फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हुए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हैरत का इजहार किया है कि 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज है, वहाँ 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी से जिस वक्त नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो उस नॉमिनेशन फॉर्म के रिजेक्शन के ऑर्डर में किसी कामे और फुल स्टॉप का फ़र्क नहीं है, एक जैसे ऑर्डर पास हो के कहें। और जितने आपने कहा कि रिजेक्ट हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि वफाकी हुकूमत की काबीना में जितने हमारे अराकीन थे, सूबाई हुकूमतों के काबीने में हमारे पास जितने अराकीन है उन सब के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करवाए जा चुके हैं। एंड द सीनियर लीडरशिप जितने भी कैबिनेट में थे और सान लीडरशिप वो सारे रिजेक्ट करवाए जा चुके हैं। इसके बावजूद ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन में हमारे पास सिंबल भी न रहे। आप सब लोग गवाह है, इसकी सारी सर्वे हो चुकी है, सारी इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने भी कहा है, जितने भी है सब ने कहा है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी मोर देन 70% है। अगर आप बेयर मिनिमम भी 70% ले ले तो आप इस मुल्क के जो रजिस्टर वोटर है उनमें से 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हो। ये 10 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का 25 करोड़ जो आबादी में जितने रजिस्टर वोट है, पीटीआई की 70% पॉपुलैरिटी मद्देनज़र रखते हुए आप 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। अगर इतने तादाद में आप वोटरों से हक लेंगे तो क्या वो इलेक्शन अगर हो भी जाए तो पोस्ट इलेक्शन क्या वो लेजिटिमेट इलेक्शन होगा? क्या आपकी इलेक्शन दुनिया तस्लीम करेगी? ये हरगिज़ तस्लीम नहीं कोई करेगा। इसीलिए इस प्रोसेस से पीटीआई को निकालना और पीटीआई के साथ जिस तरीके से रवैया रखा गया है, एक बात पे हमें थोड़ा इत्मीनान ज़रूर है, इंशाल्लाह अदलिया इंटरवीन करेगी और बहुत जल्द इंटरवीन करेगी। लेकिन हमारी बातों की तायीद जिन इदारों ने की है, मैं अपनी बात तो करता हूँ लेकिन आपको सिर्फ एक लफ्ज़ सिर्फ पढ़ देता हूँ आपको कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके बारे में क्या लिखा है। इस्लामाबाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो ट्वीट किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, इनमें जो उनकी वर्डिंग है वो मैं आपको एक वर्डिंग थोड़ी सी पढ़ देता हूँ। फोरमोस्ट वर्डिंग ये, at the press conference held in Islamabad earlier today, HRC has said that it is deeply concerned by the overall deterioration in human rights which needs urgent attention as the New Year's unfolds. Foremost is the blatant manipulation. This is very relevant. Foremost is the blatant manipulation of the electoral landscape in which one political party, among others, has been singled out for systematic dismemberment. While HRC doesn't condone violence in any form perpetrated by anyone, the state response has been disproportionate and unlawful. This has assumed a familiar pattern, including arrests of party workers and supporters, lack of transparency concerning the charges involved, crackdowns on party workers, a right to peaceful assembly, enforced disappearances, obvious signs of pressure on party leaders to resign or exit politics altogether, and most recently, the large-scale rejection of candidates' nomination papers. Various other parties have also been subjected to similar practices and disgrace. हम ये समझते हैं
کہ اگر اسی طریقے سے آپ الیکشن کو آگے لے کے جائیں گے تو یہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹی پہ بہت بڑا کوسچنز مارک ہوگا. ہم اس لیے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف بلے والے کیس میں اختیارات کا استعمال کر کے آپ نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، بلکہ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنا، لوگوں کے اس ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو وائلیٹ کو اوائڈ کرنا، اس کے لیے بھی آپ اقدامات کر لیں. ایک سیکنڈ یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ چیئرمین صاحب نے پڑھے ہیں یہ ہم آپ سب کو الیکٹرانکلی ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. ابھی سبقت صاحب کرتے ہیں، آپ کو مل جائے گا. ایک ون پرسن ایٹ اے ٹائم. آپ بولیے. دوسرا عمران خان صاحب نے جیل سے ایک نکالنے کے لیے آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے ہٹائے جانے اور اس کمیونٹی اسٹیبلشمنٹ میں تمہاری پارٹی کو پیچھے دھکیل دیا اور مجھے ہٹانے کے لیے بیسس میرے سے میں نے منع کیا اور انڈیپینڈنٹ فارم پالیسی وجہ نہیں. کیا ابھی کمیونٹی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو یہ جسب ہو رہا ہے وہ کر رہی ہے؟ اور دوسرا آپ کے بیانات عمران خان کے بیانات سے الگ ہیں. آپ اعتماد کرتے ہیں فرضی فائز پر وہ کہتے ہیں اعتماد نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ فوج ہماری تو تمہارا وہ کہتے ہیں کمیونٹی اسٹیبلشمنٹ ہمارے سسٹم ختم کرنے کے لیے. نہیں دیکھیں، ایک بات یاد رکھو، خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے عدم اعتماد ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پہ. کوئی ایسی سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی اور کائنڈلی ایسی سٹیٹمنٹ دینے بھی نہیں چاہیے. دیکھیں خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہے، نہ آئی ہے، نہ انہوں نے کہی ہے، اور میری کل ملاقات ہوئی تھی، کبھی ایسا نہیں ہے. دیکھو ہم عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، عدلیہ سپریم ہے، پارلیمان سپریم ہے، لیکن عدلیہ بھی سپریم ہے ان اٹس اون ڈومین. اور یہ اپنے اوپر آرگن جو ہے، یہ تینوں آرگن بیلنس اینڈ چیکس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ چیک ان بیلنس کا مسلم اصول ہے. ہم اس لیے اگر کرتے ہیں تو کیا کریں. میں اپنے ووٹر، سپورٹر، ورکر اور کینڈیڈیٹس اور اسپائرنٹ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنی ہم نے آپ کو بتایا جو ریاستی جبر اور تشدد ہوا ہے، اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی کی کسی ورکر نے تنکا تک ان کے اوپر نہیں کیا. یہ پارٹی کی ہدایات ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، آپ صبر سے کام لیں، اور یہ جو طریقہ کار ہم نے اڈاپٹ کیا انشاءاللہ ایسا رہے گا، اور ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ.